जी हम एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं और नाम इसका हम ले नहीं सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ये सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किस तरह से होती है फॉरवर्ड पोस्टों के ऊपर। बड़ी डिफ़िकल्ट ये डिप्लॉयमेंट होती है, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होता है। ये पैसेज देख लें कि किस तरह से पैसेज जब गोलाबारी होती है, फायरिंग होती है तो ये पैसेज जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। बंकर्स हैं यहाँ पे। और ये पांडू सेक्टर जो है ये बेसिकली बड़ा हिस्टोरिक ये एक सेक्टर है। 1948 में पहली मरतबा जब पाक भारत जंग हुई थी तो उसमें ये एरिया जो है ये भारत के पास था। यहाँ इंडियन आर्मी की एक ब्रिगेड यहाँ पे डिप्लॉयड थी और उस वक्त भी हमारे पाक फ़ौज के बहादुर जवानों और अफसरान ने ये मुश्किल तरीन ये इलाका तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर है सतह समंदर से। गाड़ियों का यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस वक्त जो है वो पैदल आकर हमारी मिलिट्री ने 1948 में हमारे जवानों और अफसरान ने इस पोस्ट पे कब्ज़ा किया था। ये एरिया जो है ये सेक्टर पूरा यहाँ भारत का कब्ज़ा था, तो उसके तसल्लुत से ये इलाका आज़ाद करवाया था। तो ये पोस्ट जो है ये उसके बाद हमारे पाक आर्मी के पास है 1948 से। तो ये यादगार शोहदा भी है पांडू की। 1948 में जो हमारे जवानों ने यहाँ पे एक बहादुरी की मिसाल कायम की थी, उसकी ये एक निशानी है जो कि रहती दुनिया तक जो है दुनिया याद रखेगी कि किस तरह से 1948 में हमारी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को पांडू सेक्टर में धूल चटाई थी और ये एरिया जो है उनके तसल्लुत से आज़ाद किया था। और अब ये पोस्ट जो है 1948 से अब तक और आगे भी इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के पास ही रहेगी। सेक्टर के हवाले से हम मज़ीद जाने के बाद से मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर साहब, जो कि यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर हैं यूनिट के, जो कि यहाँ पे डिप्लॉयड है। नाम अब यूनिट का ज़ाहिर नहीं बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि ये कितना अहम और स्ट्रेटेजिक ये सेक्टर है पांडू सेक्टर, और ज़ाहिर 1948 की एक बड़ी एक रोशन मिसाल है कि हमने किस तरह से दुश्मन को यहाँ पे शिकस्त दी थी। और अभी 6 और 7 के दरमियानी शब और 10 को भी 10 मई को भी जो है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। ज़रा इस पोस्ट के बारे में, यहाँ पे इस एरिया के बारे में, डिप्लॉयमेंट के बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। इस पोस्ट की एक तो ज़मीनी हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसी तरह स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये चारों साइड पे जो एरिया है उसको डोमिनेट करती है। और 48 की वॉर के बाद हमने इसको कैप्चर किया था और उसके बाद आज तक पाक फ़ौज इसको सक्सेसफुली डिफेंड कर रही है और इस एरिया में मौजूद है। इसी तरह जो अभी मार्का हक हुआ है उसमें भी दुश्मन को हमने भरपूर जवाब दिए और इस पोस्ट में और इस पूरे इलाके में सेक्टर में उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। और यही वो इलाका था जहाँ दुश्मन को फिर सफ़ेद झंडे भी लहराने पड़े थे और प्लीड करना पड़ा था कि अमन के लिए कि बस अब रोकते हैं, फायर काफ़ी ज़्यादा हो गया, तबाह कर दी थी पोस्ट यहाँ पे उनकी। जी जी बिल्कुल, दुश्मन को हमने हैवी नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद वो मजबूर हो गए थे कि अपनी पोस्ट पे वाइट फ्लैग उन्होंने रेस किए। मार्का हक में जब यहाँ पे एक दुश्मन ने ललकारा, एक एग्रेशन की, मिस एडवेंचर किया, तो ये सर यहाँ पे क्या जज्बा था जवानों का, क्या कैफियत थी यहाँ पे? देखें जी, हम जितने भी लोग हैं, हम जो फ़ौज ज्वाइन करते हैं वो इसी जज्बे से हम ज्वाइन करते हैं कि हम इंडिया के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो जब इस तरह का मौका आता है तो जो जोश और वलवला होता है लोगों का, ट्रुप्स का, हर बंदे का, इवन आपने पाकिस्तानी फ़ौज का जोश और जज्बा देख लिया, तो हम तो इस तरह के मौके को क्रेव करते हैं और उसके हिसाब से भरपूर हमने इस दफ़ा दुश्मन को जवाब दिया और उनको भरपूर नुकसान पहुँचाया। कैफियत क्या थी यहाँ पे जवानों की? बढ़ चढ़ के आगे जाना है और लड़ना है, क्या उस वक्त क्या थी यहाँ पे, इमोशंस क्या थे? बिल्कुल, लोग जो थे वो जज्बे से इतने ज़्यादा सरशार थे कि वो ख़ुद हर बंदा कह रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे नियरेस्ट पोस्ट है उस पर जाऊँ और दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा मैं नुकसान पहुँचा सकूँ। और क्योंकि दुश्मन ने हमारे सिविल इलाकों को नुकसान पहुँचाया, उसके हिसाब से भी हर बंदे में इतना ज़्यादा जज्बा था कि हमने दुश्मन को सबक सिखाना है, जिसमें हम अल्लाह ताला के शुक्र से, अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब भी हुए। सर ये बताएं कि इस इलाके में सिविलियंस का कितना नुकसान हुआ? चूँकि ज़ाहिर है भारतीय फ़ौज की तरफ से तो ये उनकी हिकमत अमली होती है कि वो सिविलियन आबादियों को निशाना बनाते हैं। और ज़रा इस पर रोशनी भी डालिएगा कि चूँकि उस साइड पर भी हमारे अपने कश्मीरी हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं, उस साइड पर भी तो हमारी जो आर्मी है उसे बड़ा प्रिसीजन के साथ, बड़ा जो एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाना पड़ता है सिर्फ इंडियन पोस्ट को, कि किसी लेफ़्ट राइट किसी और हमारे अपने कश्मीरी भाई के घर को नुकसान ना पहुँचे। तो बताइएगा ज़रा इस चैलेंज के बारे में, क्या होती है उस वक्त सोच या आपकी जो उस वक्त स्ट्रेटजी? जी जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। बीइंग अ प्रोफेशनल आर्मी, हम हमेशा अपने सारे एक्विजिशन मीन्स के थ्रू एनिमी की पोस्ट को हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया होता है, टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया होता है, क्योंकि एलओसी के दोनों साइड जो सिविल पॉपुलेशन है हम उनको अपना समझते हैं, कश्मीरी भाई हैं, और हमारा सिर्फ टारगेट जो होता है वो दुश्मन की पोस्ट होती हैं। इसके बरअक्स
جو دشمن کی کوشش ہوتی ہے انہوں نے جتنا فائر کی ہے اس کے باوجود ہمیں کوئی وہ نقصان نہیں پہنچا سکے، اور فرسٹریشن نکالنے کے لیے انہوں نے پھر ہماری سول پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا ہے جس کو کافی نقصان ہوا ہے. بٹ بینگ اے پروفیشنل آرمی اور ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ان کی جو ملٹری پوسٹ ہیں ان کو ہم نے نقصان ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اور نقصان پہنچانا ہوتا ہے. اور اس سال تو ویسے بھی پاکستانیوں کی عید جو ہے وہ اس کا مزہ ذرا دوبالا ہے کہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے دشمن کے خلاف. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا کہ یہ جو بھی آرمی جوائن کرتا ہے، چاہے وہ سپاہی ہو، چاہے آفسر ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کی یہی کریونگ ہوتی ہے، مطلب مین موٹیویشن یہی ہے کہ ہم نے انڈیا کے اگینسٹ پرفارم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور اس میں ہم سرخرو ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب. یہاں سے کس سائڈ پہ ہے دشمن کی پوسٹ ہے؟ کیا یہاں پہ ہمیں تھوڑی ایل او سی کی ذرا آپ الائنمنٹ اگر بتائیں تو ہمارے ناظرین کے لیے کہ اندازہ ہو کہ ہم کس طرح سے ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہاں بیٹھے. اچھا، یہ جنرلی آپ کو جو الائنمنٹ میں دکھا دوں آپ کو کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو رج نظر آ رہی ہے، جی اس کے جو رائٹ موسٹ پورشن ہے آپ کو 2 ہمپ نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اینیمی کی پوسٹ ہیں، اور اسی سائڈ جی نیچے اسپر جو آ رہا ہے اینیمی کی پوسٹ بھی ہیں اور ہماری بھی پوسٹ ہیں. ان کے درمیان سے ایل او سی گزرتی ہے. اور فردر اگر آپ آگے آ جائیں تو یہ جو اسپر آپ کو اینڈ پہ نظر آ رہی ہے رج، اس کے ٹاپ پہ بھی اینیمی کی پوسٹ ہیں اور اس کے باٹم سے ایل او سی گزر رہی ہے اور رائٹ سائڈ پہ ہماری پوسٹ ہیں. یہ سامنے جی آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہاں سے، جیسے نے بتایا لیفٹیننٹ کرنل عمیر نے کہ یہ سامنے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد کا علاقہ ہے، آگے اڑی ہے جو بالکل آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، جو سڑکیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ آبادی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے مقبوضہ وادی ہے جو دشمن کے تسلط میں ہے. یہاں بھی ہمارے اپنے کشمیری مسلمان بہن بھائی ہیں جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں بھارت کے تسلط سے. اور یہ آپ کو ڈپلائمنٹ بھی دکھاتا ہوں، یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں تو ہم وطن گوش ہمارے جو جوان ہیں وہ ڈپلائڈ ہیں. اور یہ آپ ڈپلائمنٹ کا ایک دیکھ رہے ہیں منظر سامنے کہ ایک مورچہ ہے جو جہاں پہ ہمارے سولجر جہاں پہ ڈپلائڈ ہیں. اور یہ ایک وقت کا نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے 24/7 اسی طرح کی ڈپلائمنٹ جہاں پر رہتی ہے. غالباً سنائپنگ ہے، سنائپر یہاں پہ لگی ہے میرے خیال سے، اور ساتھ سپاٹر ان کے ہوتے ہیں جو کہ سپاٹ کرتے ہیں. تو آئیے کچھ جوانوں سے بھی یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ان کی یہاں پہ کس طرح کے جذبات ہیں. اور چونکہ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر بھی وہ یہاں پر بالکل الرٹ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں. تو ان سے ان کی ذرا کیفیت بھی جانتے ہیں. ایک یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جوان. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا منظر دیکھا آپ نے اس وقت اس سائڈ پہ؟ اس سائڈ پہ وہ یہ تھا کہ جب ان کی پوسٹیں ہم نے ہٹ کیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد وائٹ جھنڈے لہرا دیے. تو بعد میں جو سیز فائر کا بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے سیز فائر کا بھی کہا کہ جو ہے نا آگے جا کے بہت ساری خبریں ہم نے سنی. لیکن یہ ہے کہ بہت اس وقت بہت انجوائے کیا ہم نے اس چیز کو کہ جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے، کیونکہ ایمان کا جذبہ ان کے اندر ہے نہیں، بھاگنا ان کی مجبوری تھا. یہ جو شہادت کا جذبہ ہے پاکستانی ہر بچے کے اندر ہے. اور آپ نہیں مانیں گے جس دن یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو سویلین آبادی بھی ہمارے ساتھ کھڑی تھی، کندھے سے کندھا ملا کر پیغامات اور یہ ہمارے ساتھ جتنا بھی جو ہے نا آگے پہنچانے والی چیزیں ہیں ساری وہ ہمارے ساتھ لے کے اوپر تک آ رہے تھے.